ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਦੀਵਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم 8واں سپارہ سورت الاعراف اس دی آیت نمبر 29 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل فرما دیجئے سنیا کہہ دے کملی والیا محبوبہ آکھ دے نہ سارے غلاماں قیامت تک آن والی امت نو یا اللہ کی آکھاں اللہ پاک نے فرمایا کہہ دے انہاں نو امرا ربی بالقسط امرا امر کیتا ہے حکم دیتا گیا ہے ربی کسی غیر نے حکم نہیں کیتا میرے رب نے میرے پالنہار نے وہ ذات جس دی صفت رب العالمین جہاناں نو پالن والا انہیں حکم دیتا ہے کس چیز دا بالقسط عدل دا انصاف دا اور عدل اور انصاف دے بارے قرآن نے ہی فرمایا اے دلو ہوا اقرب للتقوی عدل کرو تقوی دے زیادہ قریب پرہیزگاری دے زیادہ قریب یہ پرہیزگاری ہوئے گی تو ہدی للمتقین قرآن ہدایت کرے گا اگر عدل و انصاف نہیں ہوئے گا تو پھر قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوندہ چلا جائے گا یضل بہ کثیرا گمراہی عدل انصاف اگرچہ اپنے بہن بھائیاں نو عزیز و اقارب نو لاس لگدی ہے نقصان ہوندا ہے تے پیا ہوگی لیکن انصاف دا ترازو اپنے ہاتھ چوں نہ جان دی سب تو زیادہ سخت سوال انہاں لوگاں کولوں ہونا ہے جڑے ساڈے منصف نے جڑے سانو انصاف دین والے نے اگر انصاف دین والے ہی وک جان انصاف دین والے ہی ڈنڈی مار جان انصاف دین والا قرآن و حدیث نو مد نظر نہ رکھے قانون نو مد نظر نہ رکھے ویکھ لوے پیسے ول یا ویکھ لوے اس دی جاہو عشمت ول جاہو جلال ول مار جاوے ڈنڈی اللہ پاک نے فرمایا اس تو بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں تھا فلا وربک لا یؤمنون قسم ہے تیرے رب دی کملی والیا محبوبہ قسم ہے تیرے رب دی لا یؤمنون ایمان کوئی نہیں جن دے کول ایمان کوئی نہ ہوئے وہ بے ایمان ہے جن دے کول ایمان ہے انہوں کہندے نے ایمان والا جن دے پلے ایمان ہی کوئی نہ ہوئے وہ بے ایمان
یا اللہ کس نو بے ایمان کہہ رہے ہیں؟ فلا و ربی کا قسم چک کے وہ بھی محبوب دے رب دی، فلا و ربے کا سونیا تیرے رب دی قسم۔ اللہ سیدھا سامہ بھی کہہ سکتا سی مینوں میری قسم، پر نہیں، اعلان فرمانا سی کہ رب او رب ہے جس رب نو محبوب رب منے، اور وہ رب کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک کوئی الہ، ایک کوئی معبود برحق، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ دی ذات، ایک کوئی ذات، کوئی ہور کوئی نہیں، کوئی غیر کوئی نہیں، کسی غیر دے اگے سجدہ کوئی نہیں، کسی غیر دی عبادت کوئی نہیں، کوئی غیر معبود کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک کوئی اللہ ہے۔ اور وہ اللہ جس نے قسم چکی سونیا تیرے رب دی قسم، حتی یحکموک، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جڑا اپنے انصاف دی محفل دے اندر انصاف کرن ویلے، پرے پنچایت دے وچ فیصلہ کرن ویلے سونیا تیری حاکمیت دا ہو جاوے منکر، تیری حاکمیت نو نہ منے، تیرے فیصلے نو نہ منے، تینو حکم نہ منے، لا یؤمنون، وڈا بے ایمان، ان دے پلے ایمان کوئی نہیں۔ معلوم ہویا ماں باپ بعد اولاد، بعد برادری عزیز و اقارب رشتہ دار، بعد قرآن و حدیث سب تو پہلے، اللہ تے اللہ دا حبیب سب تو پہلے، اور اس دا فرمان عالی شان سب تو پہلے، اور اس دا فرمان ہے اے دلو عدل کرو، انصاف کرو، ایسا انصاف کر یہ سکا پتر بھی ہوئے، سن ایمان تازہ کر، سکا بیٹا حقیقی بیٹا ہوئے تے کر لوے زنا تے ہو جاوے ثابت، لمیا پا لین چوک تے مارن 100 کوڑے، باپ آپ مارے، اے عدل، اے غیرت، اے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہی، 100 کوڑا پورا کیتا، 80 کوڑے مارے تے جان نکل گئی، باقی 20 کوڑے رہ گئے سن، وہ کدوں مارے؟ لاش تے مارے۔ میرے اللہ دا حکم ہے زنا زانی نو 100 کوڑے مارو، کوڑے مار کے جدو پورے کر لے تو بعد لاش نال چمبڑ کے رومن لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کی؟ نے کہا پہلے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم سی، ہونے میرا پتر ہے تے باپ دی شفقت ہے، میں باپ دی شفقت نو نہیں ویکھیا، میں قرآن و حدیث دا حکم پورا کیتا۔ آج کتنے زانی پکڑے جاندے نے، کتنے انو 100 کوڑے حکومت مار دی، ساڈی عدل دیاں، ساڈیاں عوانے عدل عدالتاں کتنے انو سزاواں دیندیاں نے۔ مقام عبرت ہے، اگر سزاواں قانون دے مطابق ملن، معاشرے دے اندر کوئی برائی رہ ہی نہ جاوے، کوئی قانون نام دی چیز ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل دیا قوماں ہلاک کیوں ہو گئیاں؟ کہ تگڑے واسطے ہور قانون تے غریب واسطے ہور قانون، بے نہیں وہ چیز ساڈے وچ بھی آ گئی،
اگر کوئی تگڑا تھانے چلا گیا ہے اس دی ہور رسپیکٹ ہے، اگر کوئی غریب تھانے چلا گیا ہے ان دی کوئی رسپیکٹ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی سندا ہی کوئی نہیں۔ اول تے غریب کوئی اکلا جاندا ہی نہیں، جدوں بھی جاوے گا نال کسی تگڑے نو لے کے ہی جاوے گا۔ یار عدل تا او ہوئے نا، ایک ککھ پھڑ کے سیدنا فاروق اعظم تیلا تے رو پے کہ کاش کہ میں گلیاں دا کوڑا تے کرکٹ ہوندا تیلا ہوندا۔ عمر کولو حساب لیا جانا ہے، اس تیلے کولو حساب تے نہیں نہ لیا جانا۔ ایک عدل ایتھے تینوں کرن دا حکم ہے، ایک عدل رب دی ذات نے بھی کرنا۔ وہ عدل قیامت والے دن ہونے، اوتھے کوئی رشوت نہیں چلنی، ولا تنفعها شفاع، اوتھے کوئی سفارش نہیں چلنی، اوتھے کوئی فدیہ نہیں چلے گا۔ وہ کچہری ہے حق دے لئی، اوتھے ہور نہ کوئی دلیل ہوے، اوتھے کوئی نہیں حکم سفارشاں دا، پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہو۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کل سونیا کہہ دے ہمارا ربی بالقسط، میرے رب نے عدل دا حکم دیتا ہے، انصاف دا حکم دیتا ہے، اور انصاف ایسا کہ میرے آقا دی ذات تو ود کے کون ہے انصاف کرن والا۔ مال غنیمت آ جاوے، آپ تقسیم فرما رہے ہو، ایک بندہ اٹھ کے آکھے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کر۔ ان کو عام بندہ اٹھ کے تے آکھے اس ذات نو جیڑی منبع عدل ہے، او ذات جیڑی منبع جود و سخا، او ذات جیڑی منصف اعلیٰ، اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی انصاف کرن والی ہستی تے لجپال آقا دی، کریم آقا دی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ۔ جی کوئی عام بندہ اٹھ کے انہوں آکھے کہ عدل کر، عدل نہیں پیا کرنا ہے، تو بد نصیب ہی ہوئے گا، کوئی بد قسمت ہی ہوئے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تلوار پکڑی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا سر قلم کر دیا، جڑا تیری ذات میں کہہ رہا ہے عدل کا۔ میرے آقا نے روک دیتا، فرمایا فی آخر زمانے ہی، آخری زمانے دے اندر ان دی پشت دے وچوں ایک قوم نکلے گی، اور وہ قوم نمازاں بڑیاں پڑھے گی، اپنے آپ نو بڑا نمازی پرہیزگار سمجھن گے، تسی اپنیاں نمازاں انہاں تو ہیچ سمجھو گے، نمازاں پڑھ گئے تو وہی پڑھ گئے، ایک کب ہوگی۔ قرآن پاک دی تلاوت بڑی کرن گے، لیکن قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا، اور دین اچو اس طرح نکل چکے ہون گے جس طرح کمان اچو تیر نکل جاتا ہے۔ وہ قوم نے ہونا ہے، اس واسطے ایک علاقے واسطے میرے آقا نے دعا نہیں سی منگی، یمن واسطے دعا منگی، شام واسطے دعا منگی، نجد واسطے دعا نہیں منگی، دوبارہ پھر دعا منگی، شام واسطے، یمن واسطے، لیکن نجد واسطے نہیں۔ تیسری باری دعا منگی، اذا دعا دعا ثلاثاً، کیونکہ میرے نبی نے جدوں بھی دعا منگی یہ 3 باری منگی۔ تیسری باری دعا منگی یمن دے وچ برکت پا، یا اللہ شام وچ برکت پا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ ادھر نجد بھی ہے۔ میرے آقا نے تیسری باری پھر فرمایا اس نجد دے وچوں شیطان دے سنگ نکلن گے، شیطان دے
سنگ نکلنے نے جنہاں نے ہولی ہولی آہستہ آہستہ پوری دنیا نو اپنی لپیٹ وچ لے لینا ہے۔ اس واسطے دعا نہیں منگی۔ اور حالیہ حکومت سعودیہ دی یہ لوگ کتھوں نکلے؟ کتھوں نکلے؟ اس جگہ تو جس جگہ دے واسطے میرے نبی نے دعا نہیں سی منگی۔ اج اسی ایتھے بیٹھ کے کہہ دینے یار جو سعودیہ والے کرن وہی سانو کرنا چاہیے تو بھائی انہاں واسطے دعا نہیں سی منگی میرے لجپال آقا نے۔ انہاں دے واسطے فرمایا سی شیطان دے سنگ ہون گے۔ جدو کوئی مولوی یہ جیاں گلاں کرتے ہیں کہتے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اصل یہی ہے۔ آگے سنو، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرو، وہی اقیم قائم کرو۔ وجوہ وجہ کہندے نے چہرے نو، اپنے چہرے لفظی ترجمہ اور بنے گا، اصطلاحی اور بنے گا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اپنے چہرے نو قائم کرو، لفظی ترجمہ عند کل مسجد ہر مسجد دے نزدیک، ہر مسجد دے نزدیک اپنے چہرے نو قائم کرو۔ ان دا مطلب کی ان تو مراد کی مراد دا معنی پتہ لگے گا جدو اصطلاحی میں نہ کریں گے کہ اپنے آپ نو سجدیاں دے وچ پکا کر لو۔ مسجد او جگہ جس جگہ تے سجدہ کیتا جاندے، جس جگہ تے سجدہ نہیں کیتا جاندا انہوں مسجد نہیں کہندے۔ اور جدو بھی سجدے دے وچ جاؤ اصطلاحی میں نہ، جدو بھی سجدے چ سر رکھو آسے پاسے نہیں ویکھنا، اپنے چہرے نو سیدھا قائم کر لے خانہ کعبہ شریف والے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ تو جس جگہ تو بھی نکل فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اپنے چہرے نو فَوَلِّ وَجْهَكَ پھیر لے اپنے چہرے نو شطر المسجد الحرام خانہ کعبہ شریف مسجد حرام جتھوں بھی نکل نماز دا ٹائم ہو گیا چہرہ کر لے اور چہرے نو قائم کر لے پکا کر لے اور چہرہ موڑ لے فولے پھیر لے چہرہ کیڑے پاسے بھی پھیر لے کعبے وال۔ اور اس دا ایک صوفیانہ معنی بھی بنتا چھڈ دے ہر کم، چھڈ دے ہر کم تے اپنے آپ نو مدینے والے دا غلام کر، لجپال دا غلام کر، چھڈ دے غلط حرکتاں اور چھڈ دے نفرتاں، چھڈ دے برائیاں، چھڈ دے ہر قسم دے گناہ، چھڈ دے بے ایمانیاں، سود چوری زنا شراب چھڈ دے تے اپنے آپ نو قائم کر، اپنے آپ نو مضبوط کر تے پکا ہو کے لگ جا مدینے والے دے نال، ان دی غلامی اختیار کر لے۔ جے تو غلام بن گیا اللہ فرماندا ہے غلام مدینے والے دا بن جا، محبت میں کراں گا، اتباع مصطفیٰ دی کر لے، لجپال دی کر لے، محبوب دی کر لے، محبت میں کراں گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع میری کرو محبت اللہ کرے گا۔ سونیا کہہ دے انہاں نو غلاماں نو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگے چل اللہ تعالیٰ دی ذات نے کہ فرمایا وَدْعُوهُ مخلصین لہ الدین،
ਜੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਵਦੂਹੂ ਮੁਖਲਿਸੀਨ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਾਲਸ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਵਦੂਹੂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਦੁਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਦਾ ਦੇਣਾ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਓਏ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ التجا ہی کرنے ہیں یا اللہ اسی عاجز بندے تیری ذات قائم دائم یا حیو یا قیوم یا اللہ اسی کچھ بھی نہیں یہ ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ سونیا 10 دینا جدو بھی آؤ خالص ہو کے اور جدو بھی آویں تو مخلص ہو کے آ جدو بھی آوے تو نیت چنگی کر کے آ جدو بھی مسجد قدم رکھے بیڑی نیت نو باہر ہی سٹ کے آ چنگی نیت لے کے آ تکبر تے غرور تے انا والی نیت لے کے نہ آویں جے تکبر آ گیا او میں پتہ نہیں کنے سالاں تو نمازی چل لے دے کے بیڑا ہی غرق کر بیٹھے تو 70 سالاں دا نمازی پتہ نہیں تیریاں قبول بھی ہوئیاں نے کہ نہیں پتہ ہی یقین ہے کنوں یقین ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں کنوں یقین ہے کہ درس قبول ہویا ہے کہ نہیں سننا سنانا قبول ہویا ہے کہ نہیں پڑھنا پڑھانا قبول ہویا ہے کہ نہیں کوئی یقین ہے او بھائی یقین کوئی نہیں امید ہے یقین کوئی نہیں امید ہے تے امید کی ہے کہ صدقہ مدینے والے دا اس مالک نے قبول کرنی ہے اس واسطے اس ذات نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت بے امید نہ ہوئے میں ہر ایک نو بخشنا میں غفور الرحیم ہاں اللہ پاک نے فرمایا جیڑی ذات غفور الرحیم ہے انہیں ہر ایک نو بخشنا ہے تو پھر اس نو بخشنا ہے جڑا اس ذات تو بے امید نہیں ہوتا وَدُوهُ مُخْلِصِينَ خالص ہو کے عبادت کرو دی کندی لہ الدین جن نے تینو دین دیتا ہے لہو واسطے اس دے الدین دین خالص دین جن دے کوئی ملاوٹ کسی امر دی نہیں ہے کما بداکم تعودون کما جس طرح بدا شروع کرنا ابتدا بدا بدا ابتدا شروع آغاز جویں انہیں تینوں شروع کیتا ہے اوویں ہی انہیں تینوں آپ دے کول سد لینا اور جویں تینوں انہیں دنیا تے گھلیا اوویں ہی انہیں آپ دے کول بلا لینا کما بداکم تعودون اور لوٹنا پلٹنا جویں انہیں گھلیا ہے اوویں پیچھے ہٹنا پینا واپس اندے کول جانا پینا تعودون اگے فرمایا فریقن ہدا یہ بھی پہلے ہی خبر دے دیتی امری والیا محبوبہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا ہدایت پہ ہوئے گا فریقن ہدا ہدایت والا و فریقن حق علیہم الدلالہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا گمراہی تے لگیا ہوئے گا گمراہی والا بھی آکھے گا اسی سارے نالوں چنگے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والا بھی آکھے گا میں چنگا چنگا کون ہے عزت والا کون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت اون دی ہے جن دے وچ پرہیزگاری ہے
जिंदे कोल तकवा है, और जेड़े दलालत ते लग गए, गुमराही ते लग गए, इन्नहुम मुत्तखज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला दी जात तो बगैर शैताना नू अपना दोस्त बना लिया, और शैताना दी दोस्ती उन्हां दी गुमराही दी असल वजह बनी। शैतान दे पीछे असी बड़ा पढ़ के आए हैं, शैतान तो फिर शैतान ही है ना, उन्हें सीधे पासे ते लगन ही नहीं ना देना, उन्हें साढ़े अगे पीछे सज्जे खब्बे हर पासे दा लाना है, जिथू दा लग गया उन्हें लाना है, उन्हें गुमराह करना है, उन्हें दुनिया नू सोना करके विखाना है, और इस दलदल दे विच असा फसना है, ते बचावन वाली अल्लाह ताला दी जात है, और साडा ईमान है, साडा अकीदा है कि वो मालिक को खालिक सानू जरूर शैतान दे शर तो बचाएगा। ते उन्हां ते कह दिता कि पढ़ ले उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उन्हां ते सानू वल दस दिते, तरीके दस दिते, पढ़ ले वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, पढ़ ले। जन्नत दे खजाने चो एक खजाना ही, वला हौला वला कुव्वता, जन्नत दे खजाने चो खजाना। ओ भाई अज तू किसी को पता लगे ना भी लाख रुपया निकलिया तो लाहौर है, कन्फर्म है, पक्की गल है, लाख निकले ही, हुण वो बंदा लवन जाएगा कि नहीं, उनके कोल किराया ही कोई नहीं, मांग के जाएगा, उन्हें आखना लख निकलिया चलो वापसी ते आके मियाँ तेनू किराया दे दे सर राणा साहब, तुसीं मैनू कोई 1000-2000 उधारा दे दिओ ते वापसी ते लै लवे, लख लवन वास्ते उत्थे जाएगा। एक खजाना अल्लाह आप तेनू बैठे बिठाए नू देंदा पिया ते ओ नहीं लैने। जन्नत दे बागां चो एक बाग, जन्नत दे खजाने चो एक खजाना। हर नमाज तो बाद जिसने 10 बारी पढ़ लिया बिस्मिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कितनी बारी? 10 बारी पढ़ लिया, जन्नत के अंदर उनके वास्ते एक बाग लग जाता है, एक दरख्त नहीं एक बाग लग जाता है। किन्ने फायदे, असी महरूम हाँ, असी इन्हां फायदों तो फायदा उठा नहीं। अगे अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, वयहसबून और गुमान कर देने, अन्नहुम मुहतदून, आए जेड़े सजदे च डिगे पे ने सारे बेहदायत ने, हदायत वाले ते असी है ना, ते शैतान दे पैरोकार नमाजियां नूं वेख के हसदे ने, टीचर करते ने, मजाक करते ने, मजाक करते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ ही बेहदायत ने, जेड़े अपने आप नूं हिदायत वाला समझते ने ओ ही बेहिदायत ने। अल्लाह ताला दी जात ने उन्हां नूं उन्हां दी गुमराही च ढील दे दिती है, खुल दे दिती है, पूरे दा रस्सा लम्मा कर दिता है, जा खुला चार। एक दिन मेरे शिकंजे च आना ही आना ही, एक दिन मेरी पकड़े च आना ही आना ही, तो याद रख ले इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद, उनकी पकड़ बड़ी सख्त पकड़ी। या अल्लाह सानू पकड़ तू बचावे, या अल्लाह सानू अदल तू बचावे, वो अदल जेड़ा तेरी जात ने करना है, सानू अदल नहीं तेरी रहमत की लोड़, असी तेरी रहमत के खासगार, तेरी रहमत के तलबगार। या अल्लाह सानू तेरी रहमत चाहिए, अदल करें ते थर थर कंबन उठिया शाला, फजल करें ता बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। आयत नंबर 30 तक, अगली आयत भी ये नाल दी सी, चलो रुकू पूरा हो जाए। अल्लाह पाक अमन दी तौफीक अता फरमाए, जिंदगी रही तक
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی